Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali dalam podcast dengan Syekh Dr. Yahya Jaber. Beliau merupakan salah satu dari adik kandung almarhum Syekh Ali Jaber. Dan untuk podcast kali ini kita mengambil tema menghidupkan kembali semangat menghafal Al-Quran di tengah masyarakat modern. Mungkin untuk pertama, perkenalan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ana Yahya bin Salih bin Ali Jaber, أخو الشيخ المرحوم الشيخ علي جابر. الحمد لله ولدت في المدينة المنورة وكذلك تعلمت فيها، حفظت فيها القرآن في المسجد النبوي في حلقات المساجد كذلك، والحمد لله كذلك تعلمت المرحلة الأولى في الابتدائية في المدينة، وكذلك المرحلة الثانية والثالثة المتوسطة والثانوية والمرحلة الجامعية، حتى الحمد لله وصلت مرحلة الدكتوراه بحمد الله تعالى وفضله. وما زلنا يعني الإنسان ما يتوقف عند مرحلة معينة، ما يستمر في طلب العلم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله نحن جئنا هنا لأندونيسيا، إن شاء الله نكون في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على خطى الشيخ رحمة الله عليه الشيخ علي جابر. إن شاء الله نسير في القرآن، خدمة القرآن وخدمة أهل القرآن والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله. Ya, jadi ya tentunya sebagaimana yang kita sudah tahu ya, beliau bernama Syekh Dr. Yahya Jaber yang merupakan adik kandung dari Syekh Ali Jaber yang merupakan seorang pendakwah di Indonesia. Nah, beliau ini ya lahir di Madinah, dibesarkan di Madinah, belajar di kota Madinah, menghafal Al-Quran di Masjid Nabawi, di halaqah di Masjid Nabawi di sana. Ya, berarti beliau itu sedari kecil dibesarkan, dididik dan belajar semuanya di kota Madinah. Sekarang beliau di Indonesia ingin melanjutkan perjuangan dakwahnya daripada saudara beliau, yaitu almarhum Syekh Ali Jaber, yang mana adalah tanggung jawab beliau sebagai adik daripada Syekh Ali Jaber. Beliau di Madinah bukan hanya belajar SD SMP saja, tapi semuanya, bahkan sampai beliau mendapatkan gelar S3 doktor, gelar doktor pun beliau mendapatkan di Madinah. Dan beliau menyampaikan barusan bahwasanya belajar tidak akan selesai sampai di situ saja, akan terus belajar sampai dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali Syekh, dengan jawaban yang menggugah tentunya ya. Dan untuk lebih detailnya, mungkin untuk riwayat pendidikan itu berasal dari mana? Mungkin dari TK kah, kemudian dari ke SD, SMP, ya itu gimana? الحمد لله كان التعليم الحمد لله ينقسم على قسمين. القسم الأول في الدراسة النظامية، تعلم القراءة والكتابة وتعلم اللغة العربية وتعلم المواد الدينية، كذلك تعلم اللغة الإنجليزية، تعلم الحاسب الآلي، هذا في الدراسة النظامية. كذلك الحمد لله كان هناك المسار الآخر لحلقات العلم في المسجد النبوي، وهذه على قسمين كذلك، قسم حلقات القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، والحمد لله بعد إتمام حفظ القرآن الكريم التحقت بحلقات الإجازة والسند في القرآن الكريم، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى انتهيت من ختم القرآن على المشايخ وأجازوني بالسند المتصل النبي صلى الله عليه وسلم. والجانب الآخر حلقات العلم، حلقات الحديث، حلقات الفقه، حلقات في المسجد النبوي، والحمد لله جلسنا عند أهل العلم والمشايخ واستفدنا منهم. وكذلك الإنسان يعني يستفيد من وقته، يكون مجتهد في دراسته النظامية، وكذلك يبذل وقته في طلب العلم، إما في المساجد عند المشايخ وإما في وسائل التواصل هذه المفيدة الآن. بدل أن يقضي الإنسان وقته في ما لا يفيد، يدخل في الدروس التي يعني فيها الفائدة كثيرة لأهل العلم رحمهم الله تعالى. Ya, jadi ya beliau selama di sana tentunya belajar itu baik belajar formal ataupun non formal.
Karena kata beliau belajar di sana itu terbagi menjadi dua, belajar formal tentunya, ya di sekolah ibtidaiyah, kemudian mutawasithah dan tsanawiyah, kemudian akhirnya di jamiah, di universitas. Dan juga selain belajar di sana, belajar formal itu beliau belajar di Masjid Nabawi, yang menghafalkan Al-Quran di sana. Pertama menghafalkan Al-Quran dulu sampai dengan selesai. Kemudian nanti setelah menghafalkan Al-Quran selesai, baru setelah itu mengambil ijazah, mengambil sanadnya dari para masyayikh di sana di Masjid Nabawi itu. Itu pendidikan yang non formalnya. Dan di Masjid Nabawi itu juga ada halakoh-halakoh ilmu, ada halakoh-halakoh yang mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Ada yang mempelajari ilmu fikih, ada yang mempelajari ilmu hadis, ada yang mempelajari ilmu tafsir, dan itu ada semuanya di Masjid Nabawi. Jadi orang-orang yang belajar di sana itu bisa belajar formal, bisa belajar non formal juga di Masjid Nabawi. Ya, belajar Al-Quran, kemudian nanti belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Dan tentunya itu juga menjadi kesempatan untuk semua orang supaya apa? Supaya bisa mengambil faidah setiap waktunya, setiap saatnya. Ya, bahkan daripada mungkin sekarang orang-orang suka bermain HP, suka bermain internet dan sebagainya, daripada menggunakan waktu dengan sesuatu yang tidak berfaedah, lebih baik dimanfaatkan dengan sesuatu yang lebih berfaedah, yaitu belajar. Jadi di internet pun kita bisa belajar. Kata beliau seperti itu. Jadi kita bisa belajar dimanapun, bahkan kita juga bisa mengakses video-video ajaran, pengajaran, pelajaran ilmu yang disampaikan oleh para masyayikh, seperti itu. Untuk pendapat Syekh mengenai masyarakat Indonesia itu seperti apa, Syekh? Masya Allah, المجتمع الأندونيسي يعني هو يفتح ذراعيه ويفتح قلبه ويفتح سمعه لتلقي العلم النافع، وهذا يعني يقول أهل العلم أنه هذا من علامات الخير في الإنسان، أنه يفتح لك الباب لتغرس فيه الخير. يعني أحيانا نواجه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بعض الأقوام يذهبون لهم فيعادونهم ويضربونهم ويشتمونهم ويطردونهم، وهذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. وهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نوح عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، كلهم عادهم أقوامهم في دعوتهم من الله. ولكن إذا كان الداعي إلى الله يجتهد في الدعوة إلى الله والناس يفرحون به ويستقبلون، فهذا الحمد لله نور على نور. وهذا الحمد لله الذي وجدناه في إندونيسيا، محبتهم للقرآن ومحبتهم لله سبحانه وتعالى ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم للمدينة وأهل المدينة ومكة وأهل مكة، والحمد لله. فيكون بإذن الله هذا أسهل في نشر الخير وكذلك حصول الأجر بإذن الله للجميع. Jadi kata beliau di Indonesia ini sangat luar biasa. Apa yang luar biasanya? Karena apa? Karena masyarakat Indonesia itu sangat terbuka, sangat ingin menerima ilmu, sangat terbuka sekali. Ya, yang mana kita ketahui bahwasanya perjuangan dakwah itu sangat berat. Para anbiya, para rasul sebelumnya, ketika mereka berdakwah itu sangat berat. Ya, Nabi Lut, Nabi Hud, dan nabi-nabi yang lainnya, tentunya Nabi Muhammad SAW di dalam perjuangan dakwahnya sangat berat, ya, mengalami berbagai rintangan. Tapi subhanallah di Indonesia ini, ya, di dalam dakwah kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masyarakatnya cinta terhadap Al-Qur'an. Karena masyarakatnya cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ahli Madinah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang membuat apa, kita menjadi lebih mudah untuk menyebarkan banyak kebaikan di Indonesia ini. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia yang luar biasa sangat terbuka terhadap ilmu agama Islam ini. Ya, seperti itulah, Masya Allah. Masyarakat Indonesia itu mudah menerima ilmu dari luar, kemudian dapat menerima masukan-masukan yang sangat luar biasa tentunya. Dan alhamdulillah di masyarakat kita itu cinta terhadap Al-Quran itu sangat tinggi. Kadang-kadang ada orang yang mempelajari Al-Quran tetapi tidak dengan guru misalkan, seperti itu. Dan pokoknya Masya Allah sekali gitu. Untuk selanjutnya mungkin bagaimana cara menghidupkan semangat masyarakat untuk menghafal Al-Quran. ما شاء الله. هذا أولا يعني يعتمد على عدد من الأمور. الأمر الأول اهتمام الأسرة. اهتمام الأسرة، الأب، الأم، البيت يكون يعني يشجع الابن ويشجع البنت على تلقي القرآن وعلى أخذ القرآن.
لأن الشاعر العربي يقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهذه النقطة الأولى، هذا دور الأسرة، أنهم يحببون فيه القرآن، عليك بالقرآن، احفظ القرآن، القرآن خير، القرآن بركة. فهو ينشأ هذا الطفل من صغره على محبة القرآن. الأمر الثاني البيئة الطيبة، البيئة الطيبة، وضع هذا الابن في حلقات التحفيظ في المساجد، في المدارس التي تهتم بالقرآن. ثم كذلك بيان لهذا الابن ولهذا الطالب ولهذه البنت أن أخذك للقرآن هو سعادة لك في الدنيا وتيسير لأمورك في الدنيا، وكذلك أجر لك يوم القيامة. الإنسان يحب دائما، الإنسان الفطرة الإنسانية مفطورة على المقابل. تقول له أنت إذا تأخذ هذا القرآن تنال الأجر، تنال رضا الله، تنال كذلك في الدنيا تيسير الأمور، لأنك تكون في معية الله، والله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير في طريقك بإذن الله. Ya, tentunya kata beliau banyak sekali ya faktor yang membuat semangat menghafal Al-Quran itu menjadi terbuka, menjadi lebih baik lagi. Yang pertama tentunya kata beliau adalah perhatian keluarga. Ya, perhatian keluarga, perhatian daripada orang tua kepada anak tentunya harus diutamakan. Ibunya, ayahnya harus memperhatikan anaknya supaya apa? Supaya anaknya menghafal Al-Quran. Pepatah Arab mengatakan, kata beliau, bahwasanya seorang anak akan tumbuh sebagaimana apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Apabila orang tuanya membiasakan anaknya untuk menghafal Al-Quran, maka anaknya akan tumbuh dengan hal tersebut. Itulah yang disampaikan oleh beliau. Kemudian yang kedua, faktor kedua kata beliau adalah meletakkan anak di tempat yang memang mendukung untuk belajar Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Anaknya dibawa ke masjid, anaknya dibawa ke pesantren, yang mana di sana memang orang-orang senang untuk menghafal Al-Quran. Dengan lingkungan yang baik ini, maka anak pun akan terbawa ke dalam hal yang baik. Dia akan terbiasa dengan hal tersebut. Makanya penting sekali untuk memilih lingkungan, untuk memilih tempat di mana anak kita hidup, tempat di mana anak kita tinggal. Itu faktor yang kedua kata beliau. Kemudian yang ketiga, tentunya kita menjelaskan kepada anak kita apa faidah, apa fungsinya kita menghafalkan Al-Quran. Tentunya menghafalkan Al-Quran ini banyak faedahnya, besar pahalanya. Kita sebagai manusia itu memiliki kecenderungan kita suka balasan. Ya, kalau misalnya kita jual beli kan kita suka mendapatkan balasan. Ya, kita menjual barang kita mendapatkan uangnya, seperti itu. Itu tabiatnya manusia. Nah, anak juga gitu. Kita jelaskan kepada dia kalau dia menghafal Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau dia menghafal Al-Quran, dia akan mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal. Nah, itu caranya kita menjelaskan kepada anak kita supaya apa? Supaya anak kita menjadi ingin menghafal Al-Quran. Tapi terutama yang paling penting adalah orang tuanya, perhatian daripada orang tuanya. Masya Allah, berarti banyak sekali caranya ya yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari tentunya. Dan ini yang paling utama itu adalah di kehidupan keluarga berarti. Kita lahir, kemudian orang tua kita istilahnya mendidik kita, dan disitulah Al-Quran ditanamkan berarti. Masya Allah, itu yang paling utama ya. Untuk selanjutnya mungkin ada tips-tips untuk bisa mudah menghafal Al-Quran dari Syekh. ولا شك أن حفظ القرآن يعني مهمة عظيمة، فلا شك أنه لا بد الإنسان أن يبذل لذلك وقتا وجهدا كبيرا، لكن له بشارة أن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. أيضا بشارة أخرى أن الله سبحانه وتعالى يعينه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأولا لابد من القراءة على أستاذ بحيث أنه يصحح له القراءة ويقرأ قراءة صحيحة، لكن لو يحفظ بمفرده هذا يسبب أنه يقرأ خطأ فيحفظ خطأ ثم يصعب بعد ذلك تصويب هذا الخلل. لكن نقول يقرأ على أستاذ يصحح له التلاوة، فإذا قرأ قراءة صحيحة ثم بعد ذلك يبدأ في الحفظ. أيضا مسألة التكرار هذا مهم جدا للحفاظ.
يكرر الصفحة. ومقدار الحفظ يختلف من شخص لآخر، قد إنسان يستطيع أن يحفظ صفحة كاملة، إنسان يحفظ نصف صفحة. لا بأس الذي يستطيع يحفظ صفحة أو يستطيع نصف صفحة، لكن لابد من تكرار نصف هذه الصفحة، تكرار 10 مرات، أكثر من 10 مرات. كذلك الصفحة هذه يكررها أكثر من مرة، فإذا كررها يعرضها على زميله أو على أستاذه، لا يعتمد على الحفظ المفرد، يحفظ مع نفسه. قد يكون هناك خطأ لا يتنبه له، لكن خاصة في متشابهات القرآن إذا كرر الآيات، كرر الصفحة أو نصف الصفحة، كررها 10 مرات أو أكثر من 10 مرات، يسمع عند زميله أو يسمع عند أستاذه حتى يتأكد أن الحفظ هذا يعني كان على وجه صحيح. الأمر الثالث قلنا أولا يعرض على الأستاذ، ثانيا التكرار، ثالثا المداومة. المثل الصيني يقول إيش؟ 1000 ميل تبدأ بخطوة، لكن بشرط ماذا؟ أنه خطوة ثم خطوة ثم خطوة ثم خطوة ثم خطوة، ثم تجد أنك قطعت مسافة طويلة. لكن إذا يقطع اليوم 10 خطوات ثم ينام، ثم بعد أسبوع وبعد شهر يقطع خطوتين ثم ينام، ثم بعد سنة يقطع 10 خطوات ثم ينام، لا ينتهي ولا يصل. لكن خطوة 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 بطريق مستمر سيجد أنه قطع مسافة طويلة. Nah, jadi tentunya untuk menghafal Al-Quran, kata beliau, perlu yang namanya mujahadah, perlu yang namanya berusaha. Ya, berusaha, dan jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah ya kepada orang yang berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berusaha di jalan kami maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuknya. Jadi jangan khawatir, untuk menghafalkan Al-Qur'an memang kita harus berusaha. Kemudian kata beliau, tips triksnya itu seperti apa untuk menghafal Al-Qur'an? Yang pertama, ada tiga yang disampaikan oleh Syekh. Yang pertama adalah membaca kepada seorang guru, kepada seorang ustadz. Jangan belajar sendiri saja. Karena kalau misalnya belajar sendiri saja, terkadang ada salah dan nanti kedepannya akan sulit untuk diperbaiki kesalahan tersebut. Tapi kalau belajar, menghafal bersama dengan seorang ustadz, bersama dengan seorang guru, maka ketika ada kesalahan, dia akan membenarkan kesalahan itu. Jadi sehingga apa? Sehingga kesalahannya dibenarkan setiap kali ada kesalahan. Tidak menumpuk, baru setelah itu dibenarkan kesalahan yang banyak. Tidak seperti itu. Jadi akan lebih mudah kalau misalnya memang menghafal kepada seorang guru, kepada seorang ustadz. Ya, kemudian yang tips kedua kata beliau adalah sering mengulang-ulangi. Tikrar, takrir. Jadi sering diulang-ulang bacaannya. Setiap orang itu berbeda. Ada yang hafalannya kuat, ada yang hafalannya lemah, tapi itu tidak masalah. Yang bisa menghafal sekaligus langsung 1 halaman tidak masalah, yang hanya bisa menghafal setengah halaman saja tidak masalah. Yang paling penting adalah sering diulang-ulang. Dia hafalkan sendiri, kemudian setelah dia menghafalkan, dia setorkan kepada temannya, dia setorkan kepada gurunya. Nah, kalau misalnya dia tidak menyetorkan kepada orang lain, mungkin dia merasa hafalan dia sudah betul, padahal masih banyak salahnya. Jadi penting juga ya untuk menyetorkan kepada ustadz, kepada temannya juga, dan tentunya itu diulang-ulang. Ya, tentunya diulang-ulang. Yang terakhir kata beliau, tips yang ketiga adalah mudawamah, ya, atau kontinuitas, ya, berkesinambungan, istiqomah di dalam menghafal Al-Qur'an. Beliau menyampaikan ada pepatah Cina mengatakan 1000 mil, ya 1000 kilometer itu dimulai dari 1 langkah terlebih dahulu. Jadi apabila kita ingin mencapai 1000 mil ini, kita harus berjalan terus menerus, ya, berjalan terus menerus. Kemudian ketika kita berhenti, besoknya lanjut lagi, berhenti, lanjut lagi, nanti akan sampai di finish, nanti akan sampai di garis akhir. Dan itu harus dilakukan secara mudawamah, secara istiqomah. Apabila kita melakukannya, kita melangkah 10 langkah terlebih dahulu, kemudian besoknya kita tidur, kita nggak melanjutkan lagi, nanti dilanjutkan kapan? Minggu depan. Ya, kemudian kita melangkah lagi, istirahat lagi.
tidur lagi, lanjutkan kapan lagi? Bulan depan. Itu kan tidak mudawamah, tidak istiqomah, dan itu akan menyulitkan hafalan Al-Quran. Nah, hafalan Al-Quran ini penting dengan mudawamah, penting dengan istiqomah. 3 tips yang disampaikan oleh beliau: pertama, menghafal kepada guru; kedua, sering diulang-ulangi hafalannya; dan yang ketiga adalah mudawamah, istiqomah, sering menghafal Al-Qurannya selalu, jangan terputus. Ya, apabila misalnya ada kendala di tengah, jangan sampai kendala tersebut memutuskan hafal Al-Quran. Jadi jangan berhenti menghafal Al-Quran. Dan untuk terakhir mungkin Syekh, bagaimana pesan untuk masyarakat Indonesia secara umum dan khusus untuk para penghafal Al-Quran, Syekh? لا شك أن القرآن يعني عصمة لمن تمسك به، ونجاة وسعادة لمن أخذ به وأقبل عليه. فالقرآن هو الحياة الحقيقية كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذا القرآن نزل به الروح الأمين على النبي الكريم، وبه حياة هذه الأرواح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالقلب العامر بالقرآن، العامر بذكر الله سبحانه وتعالى، تكون حياته حياة حقيقية. وأما القلب الخالي من القرآن وخالي من ذكر الله سبحانه وتعالى يكون أشبه بالأموات. كذلك جاء في الأثر أن البيت إذا قرئ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره وتفر منه الشياطين، وعلى العكس من ذلك إذا لم يقرأ فيه القرآن. فأخذ القرآن بركة للصغير والكبير والذكر والأنثى. والإنسان إذا كان كبير في السن ويعجز عن حفظ القرآن يقرأ القرآن نظرا، لا يترك حظه ولا يترك نصيبه من أخذ القرآن. كان هناك أناس كبار في السن لا يستطيع أن يقرأ، فيأتي هكذا يضع المصحف على عينه حتى يشاهد الحروف. أنا وأنت الحمد لله بصحة وعافية. لذلك لابد أن نجعل من أوقاتنا، نبذل من أوقاتنا للقرآن. فقلنا لا يفوتك نصيبك من القرآن، ما تستطيع الحفظ ليكن لك نصيب من التلاوة لو نظرا، يكن لك نصيب من الاستماع للقرآن. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، تنال إذا نصيب من الرحمة. وأما الشباب الذي ما شاء الله لا زال فيهم فرصة للتعلم ويستطيعون موجود الوقت، فيحرصون غاية الحرص على إقبال القرآن وعلى أخذ القرآن وعلى حفظ القرآن والعمل بالقرآن وتدبر القرآن، لأن القرآن هو كله خير وبركة، وكلما تقبل على القرآن كلما يقبل الخير عليك. Ya, jadi kata beliau, Al-Quran tentunya sangat besar faedahnya ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika kita menghafalkan Al-Quran. Al-Quran juga menjadi benteng untuk kita, ya, karena tentunya kata beliau berbeda orang yang menghafalkan Al-Quran dengan orang yang tidak menghafal Al-Quran. Ya, berbeda juga orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perbedaannya kata beliau itu bagaikan orang mati dan orang hidup. Orang yang mengingat Allah, dia adalah orang yang hidup. Sedangkan orang yang tidak mengingat Allah, dia adalah orang yang mati. Seperti orang yang mati, hatinya tidak hidup. Itu perumpamannya kata beliau. Maka dari itu jangan sampai kita tidak mendapatkan bagian dari Al-Quran ini. Ya, jangan sampai kita merugi karena apa? Karena tidak mendapatkan bagian dari Al-Quran ini. Apabila sekarang mungkin orang-orang tidak sanggup lagi untuk menghafal Al-Quran, walaupun tidak bisa, tidak apa-apa, kita baca Al-Quran dengan membaca. Ya, bahkan ya beliau masih mendapatkan orang-orang tua yang sangat semangat untuk membaca Al-Quran karena mereka matanya sulit untuk melihat, bahkan sampai sedekat ini untuk membaca Al-Quran, saking ingin mendapatkan pahala, saking ingin mendapatkan faidah keberkahan dari Al-Quran. Jadi jangan sampai kita tidak mendapatkan bagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi dari Al-Quran. Dan untuk para penghafal Al-Quran, ya, ini sungguh mereka luar biasa. Jangan sampai kalian semangatnya kendor lagi. Jangan sampai para penghafal Al-Quran ini
tidak semangat lagi untuk menghafalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu banyak kebaikannya, banyak faedahnya, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran yang kita hafal, dengan Al-Quran yang kita baca, insyaallah ta'ala. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Bahkan apa kata beliau tadi, orang tua yang sudah penglihatannya kurang jelas ingin mendapatkan pahala lebih, mereka rela mendekatkan Al-Quran kepada penglihatannya gitu, sampai kayak gitu. Jangan sampai kita yang masih sehat, kemudian matanya normal, kita berleha-leha untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Syekh atas waktunya untuk podcast kali ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.